우크라이나에 있는 그 목회자들의 작은 기도는 보좌를 움직일 겁니다. La oración de los pastores en Ucrania moverá el trono 언제 celestial. 어떻게 응답 오는지 확인해 보시기 바랍니다. Espero que puedan confirmar las respuestas de cómo y cuándo vienen las respuestas. 어릴 때 우리나라에도 전쟁, 어려움 많이 있었습니다. Cuando yo era pequeño, en nuestro país también había muchas guerras y sufrimientos. 복음을 깨닫고 기도했는데 응답이 뭔지 잘 모르겠더라고요. Entendemos el Evangelio, pero aún así no 그러나 제게 가장 큰 podíamos 응답은 reconocer las respuestas. 기도의 확신과 누림이 왔습니다. Pero la mayor respuesta de la oración era la convicción en la oración 그런데 y el disfruto. 시간이 지나가면서 계속 하나님의 그 말씀이 성취되는 것을 보았습니다. Y a lo largo del tiempo yo pude ver cómo se cumplía la palabra de Dios. 우크라이나는 지금 굉장히 중요한 나라임이 증명되고 있습니다. Por eso se está dando las evidencias que Ucrania es un país muy 훗날에 importante. 그 복음 운동이 정확하게 일어날 것을 확신하면서 오늘 기도해야 될 겁니다. Y teniendo la seguridad de que se va a proclamar el Evangelio de una manera precisa, por eso tenemos que orar por ello. 전도라는 말을 잘 이해해야 되겠습니다. Por lo tanto, tenemos que entender muy bien qué 물론 significa el 뭐든지 다 필요한 evangelismo. 겁니다만은 전도를 정말로 이해했다고 할 때 어떤 걸 말합니까? Entonces, ¿qué significa el hecho de que entendemos correctamente del evangelismo? 물론 옛날에 제가 전도 잘 모를 때는 막 돌아다니면서 전도지도 뿌리고 그렇게 했습니다. Cuando yo no sabía del evangelismo, yo iba por las calles para compartir los 어느 날 folletos. 초대 교회에서는 이렇게 할 수가 없었잖아요. Pero un día me di cuenta de que en la iglesia primitiva no podía hacer esto, de ir 그런데 por la 참 calle. 축복이다 이렇게 느꼈다가 아니라는 걸 알았습니다. Y al principio yo me dije que era una bendición, pero después, 영적으로 지금은 초대 교회 때보다 더 어려운 때입니다. espiritualmente, estamos en una época donde hay peores problemas que la iglesia primitiva. 특히 지금 모슬렘, 중국 이런 데는 어떻게 복음 전해야 되겠습니까? ¿Y cómo podemos dar el evangelio en los países musulmanes o en China? 여러 가지를 놓고 여러분은 이해해야 됩니다. Por eso tenemos que entender ante varios aspectos. 전도 이렇게 하니까 나는 어릴 때 신앙이 굉장히 수준 높은 사람이 한다 이렇게 이해했습니다. Cuando decían del evangelismo, yo entendía que eso era para aquellos que tienen la fe, 또 la vida de 아니면 fe de 훈련을 nivel muy 많이 alto. 받아서 전도한다 이렇게 이해했어요. O entendí que hacen el evangelismo porque han recibido muchos 물론 틀린 entrenamientos. 말은 아닙니다. Por supuesto, no es nada incorrecto, 여러분들이 먼저 이거 하기 전에 알아야 될 게 있어요. pero antes de hacer esto hay una cosa que tenemos que conocer. 똑같은 얘기입니다만은 이 전도 운동은 Es lo mismo, pero el movimiento del evangelismo 시대의 병을 고치는 겁니다. es sanar las enfermedades de la época. 예, 시대의 병은 세 가지죠. Hay tres enfermedades de la época, ¿verdad? 지금 강대국, 유대인, En los países potentes o los judíos 로마 o Roma 똑같은 병이들이 있었습니다. tenían las mismas enfermedades. 왜냐하면은 ¿Por qué? 틀린 복음을 계속 하고 있으니까요. Porque ellos tenían el evangelio incorrecto. 특히 이 유대인들도 그랬습니다만은 로마에 들어가면서 이게 쉽게 말하면 Especialmente los judíos y Roma. 중세 시대 때 가장 틀린 복음을 전거됐습니다. En la Edad Media ellos se proclamaban el evangelio más incorrecto.
그러니까 큰 문제 올 수밖에 없죠. Por eso no tenía más remedio que tener los problemas grandes. 이 중세 시대 때 제일 많이 온 문제가 지금 Y los problemas que tenía más 르네상스 시대라고 en 하죠. la Edad Media era que se llamaba la época de Renacimiento. 예, 이때부터 지금까지 교회가 틀리게 하니까 Desde entonces las iglesias se estaban haciendo de una manera 각종 사상들이 incorrecta. 많이 나온 겁니다. Por eso ahí surgieron muchas ideologías, diversas ideologías. 아까 렘넌트들에게 공부할 때 좀 주의해야 될 걸 얘기했죠. Antes les dije a los remanentes lo que tienen que tener cuidado cuando estudian. 이러면서 이 두 개가 다 틀리다는 증거가 있습니다. Y hay una evidencia de que estas dos cosas son incorrectas, 날이 갈수록 porque 영적 문제 시대가 계속 오는 겁니다. cada vez más viene la época de los problemas espirituales, 예, 날이 갈수록 심해지는 겁니다. que es cada vez más peor. 이걸 해결하겠다고 하면서 더 큰 문제를 만들어내는 게 3단체입니다. Y las tres organizaciones dicen que quieren solucionar esto, pero crean problemas peores. 교회는 아예 힘이 없고요. Y las iglesias no tienen nada de 말이 안 fuerzas, 되는 거죠. aunque no tiene nada de sentido. 어떻게 우리는 이 축복을 제대로 누려야 될 거냐 하는 겁니다. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de las bendiciones de una manera apropiada? 어떻게 내 이전에 먼저 알아야 되는 거죠. Y estoy hablando de lo que tenemos que hacer primero antes de hablar del evangelismo, porque ellos todos están enfermos. 이때 우리는 어떻게 치유해야 될까? Y en este momento, ¿cómo podemos solucionar y hacer la sanidad? Porque esto es importante, porque todos están enfermos. 우리는 특별한 치유 은사도 필요하지만은 그게 아니고 여러분은 지금부터 이걸 해야 되는 겁니다. Sí necesitamos la gracia para sanar, pero lo primero que tenemos que hacer es esto. 이 393을 받아들이는 기도입니다. Es tener la oración que recibe estos tres puntos. Es algo muy importante. 이 393을 성삼위 하나님과 보좌의 능력 9가지와 시대 바꾸는 비밀이거든요. Estos 393 puntos es de Dios Trino y el poder del trono celestial y las 13 épocas. Por eso tenemos que tener la oración que transmite este poder. 이것만 하면 됩니다. Solamente tenemos que hacer esto. 여러분이 이거 하면 살아납니다. Si ustedes hacen esto, serán 반드시 revivos. 그렇습니다. Absolutamente es así. 또 이 393을 기도 응답을 통해서 또 기도를 통해서 작품 만드는 기도입니다. Y a través de la oración y sus respuestas podemos tener estos puntos con la oración que crean las obras maestras. Esto no es algo 저는 que pasa, algo 알고 normal. 시작하면 거의 24. Yo cuando abro los ojos, la mayoría de veces yo lo hago las 24 horas esto. 어제는 제가 이렇게 뭘 준비하다가 약간 준비하는 날에 준비하다가 낮에 좀 졸았어요. El día de ayer estaba preparando algo y me dormí un poco. 낮에 좀 졸았다는 이유로 밤에 잠이 안 오는 거야. Y pues que como me dormí un poco en la tarde, entonces en la noche no podía dormir para nada. 제가 좀 본래 그렇습니다. Yo originalmente es así. Soy así. 이렇게 계속 이렇게 기도를 한 겁니다. Entonces me puse a orar continuamente. 그래서 저는 어떻게 기도하는 거니까요. Yo oro 393이 내게 각인될 정도로 천천히 호흡합니다. Yo oro respirando profundamente hasta que 393 puntos se graben dentro de mí. 굉장히 편해지죠. Entonces me pongo muy cómodo. 그다음에 이제 내쉴 때는 전달하는 겁니다. Y al exhalar, yo transmito estos puntos 그리고 a los 반드시 campos. 또 지폐나 있을까 하면 그거 놓고
기도하는 겁니다. Y yo oro por las conferencias y en lo que va a 반드시 pasar 작품이 el día 만들어져요. siguiente. Entonces, absortamente se crean las obras 절대 maestras. 놓치면 안 됩니다. Nunca tenemos que perder esto. 이거는 제가 하는 기도입니다. Esto es la oración que yo lo hago. 이러면 여기에 모든 것 포함되어 있습니다. Entonces, todo está dentro de aquí. 예수님께서 이 기도 말고는 하지 말라고 말씀하셨어요. Señor Jesús habló que si no es esta oración, que no lo haga nada. 굳이 우리가 예수님 말씀을 어기면서 그렇게 고생할 필요는 없습니다. Tampoco hace falta que tengamos sufrimientos estando en contra de lo que ha 처음부터 dicho 예수님께서는 Señor Jesús, ¿verdad? 제자들을 가르칠 때 산에 데려가서 복을 얘기하면서 천국이 너희 것입니다. Es que el Señor Jesús él dijo que desde el principio que tomó a sus discípulos y fue al monte y 기도 habló de esto, que 가르치면서 el cielo es 마태복음 tuyo. 6장에 두 번이나 강조합니다. Y en Mateo 6 enfatiza 2 veces 나라가 임하옵시며라고 기도하라고 했어요. que ore para que se establezca el 끝에 reino de 가서 또 Dios. 말씀하셨습니다. Y al final también lo dice, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. 그 말씀 두 분 다 앞에 전제 조건이 뭔고 하니까 네가 기도 안 해도 하나님 다 하시느니라 그랬어요. La condición anterior que dice que sobre el reino, dice que Dios conoce todo lo necesario para 또 1장 nosotros. 32절은 조금 더 심하게 말씀하셨어요. Y en Mateo 6:32 nos dice algo más serio, en serio, ¿verdad? 구원 못 받은 이방인들이 하는 것이라. Para pedir lo demás es lo que es 너희는 lo que 먼저 hacen los 그의 gentiles. 나라와 그의 의를 구하라. Por eso, más primeramente buscad el reino de Dios 제자들을 y su 현장에 justicia, dice 보내면서 así. 제일 처음 준 메시지가 하나님의 나라가 가까웠다고 얘기해라. Y enviando a sus discípulos al campo, dijo que decirle que el reino de Dios se acerca. 마지막에 감남문으로 불러가지고 40일 동안 설명했어요. Y también lo explicó en los últimos momentos en el Monte de los Olivos durante 40 días. 세 가지는 굉장히 중요합니다. Por eso estas 3 cosas son 이게 muy 내게 importantes 임하도록 기도하고 있습니다. para que esto se establezca en mí 이게 전달되도록 기도합니다. y que estos puntos se transmitan. 작품이란 무슨 말인가 하니까 내가 그날 스케줄 있잖아요. 크게 나타나도록 기도합니다. Y la obra maestra significa que estos puntos se representen en cada día en nosotros. 여러분 기도 제대로 깨달으면 편안해지고요. 복잡할 게 없습니다. Si entienden correctamente qué es la oración, entonces no es nada es complicado. 하는 것이 아니고 되어지는 것이 있습니다. Eso es algo que nosotros hacemos, sino es que se hace, toma 이때 lugar. 70제자 일어나는 영향이 가는 겁니다. En esos momentos se levanta la influencia para levantar los 70 discípulos. 70 현장이 열려지는 겁니다. Y se abren los campos, los 70 campos. 그러면 여러분 한 명이 70 종족과 연결됩니다. Entonces, cada uno de 70 나라 ustedes 연결되니까 전 세계화가 됩니다. serán conectados con 70 tribus y 70 naciones, que es el mundo 이 entero. 기도하면 되어지는 겁니다. Entonces, si hace esta oración, es lo que se toma 되어진다는 lugar. 말은 여러분의 영향이 이렇게 가는 겁니다. Toma lugar significa que la influencia que tienen ustedes se 여러분의 conecta con 사업이 esto. 이 정도 영향이 안 간다면 이거 더 하세요. Y sus negocios o trabajos no tienen la influencia para estar conectado con eso, entonces se comience con esta oración. 이거는 눈에 안 보이는 힘이기 때문에 누가 뺏어가지도 못해요. Porque esto es el poder que no es visible a los ojos físicos, por 여러분 eso nadie 자신이 puede 놓치는 arrebatar. 거 외에는 아무도 뺏어갈 수 없어요. Es decir, que si esto es o 왜냐하면은 ustedes se pierden o 이게 nadie 사실이 arrebata. Porque esto es algo verdad. 요세 가지가 서론입니다. Estas 3 cosas es el contenido de la 자, introducción. 그렇다면 전도 어떻게 해야 되겠습니까? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el evangelismo? 어떻게
2, 3, 7, 5천 종족이 가능합니까? ¿Cómo es posible alcanzar a 207 naciones y 5.000 tribus? 가능해야 돼요. Tiene que ser posible, ¿verdad? 성경을 봅시다. Veamos la Biblia. 첫째입니다. Primero, 2, 3, 7, 5천 종족의 복음 파워더 가려고 하면 si queremos 비대면 전도를 해야 돼요. ir a 207 naciones y 5.000 tribus, tiene que ser el evangelismo libre de contacto físico. 그래서 하나님이 노예로 포로로 속국으로 보낸 겁니다. Por eso Dios se los envió a su pueblo como esclavos, como cautivos y como colonizados. 보내서 사건을 터뜨려 가지고 세계화시켜. Los envió a esos países y levantó algunos acontecimientos para hacer la evangelización del mundo. 두 개입니다. Y solamente hay dos cosas para hacer esto. 제가 237 센터 완성되면은 이 전략을 쓸 겁니다. Cuando el centro de 207 esté completo, yo voy a utilizar estas estrategias. 미국으로부터 시작해서 전 세계 RU 학대학 만드는 이유가 여기 있습니다. Y hay la razón aquí por la que queremos levantar en la Universidad de Remanentes. 보좌의 축복 9가지를 회복하는 것이. Quiere decir que es restaurar 9 bendiciones del trono celestial. 이거 아니고는 2, 3, 7 불가능하니까. Si no es esto, alcanzar a 207 naciones es imposible. 굉장한 의미가 있습니다. Y esto significa de gran manera la esclavitud. 복음 못 깨달은 사람은 노예로 가고 복음 전할 사람도 노예로 갑니다. Las personas que no entienden el evangelio fueron esclavos y aquellos que iban a hacer la evangelización del mundo también fueron esclavos. ¿A dónde? A las grandes naciones que podían hacer 207 naciones y 5.000 tribus. 애굽의 노예로 반드시 가야 돼요. No es que solamente fueron como esclavos de Egipto, sino es que tenían que ir como esclavos de 성경을 잘 Egipto. 보고 해석해야 됩니다. Tenemos que mirar bien la Biblia y interpretarla. 각종 세계를 움직이는 나라들이 이스라엘을 향해서 계속 전쟁을 거는 거예요. Y muchas naciones contra Israel se pusieron las guerras, estallaron guerras. 이때 망하고 복음 있는 사람 이때 세계화하는 거예요. Las personas que no tenían el evangelio ahí fracasaron y las personas que tenían el evangelio ahí hicieron la evangelización del mundo. Por eso tenemos que mirar bien la Biblia, 강대국 싸고 있는 거예요. porque Israel estaba rodeado de muchas naciones poderosas. 공격해오는 적이 되는데 반대로 문이 되는 거예요. Eran enemigos contra su nación, pero al contrario también fueron las puertas para hacer la evangelización. 망하는 길도 되지만은 세계 선교 길도 됩니다. Por eso los acontecimientos al que se enfrentan ustedes pueden ser problemas, pero también pueden ser las 강대국이 puertas. 바뀌니까 또 바꿉니다 하나님. Y cuando cambian la nación poderosa, Dios 포로로 가서 los 죽게 cambiaron 만들고 también. 포로로 가서 세계화하도록 만들고. Les hicieron dos cosas, fracasar por no tener el evangelio o hacer la evangelización a través de esas puertas. Si lo hubieran entendido antes del evangelio, no hubieran sido cautivos. 강대국이 어디 있냐 따라서. Y depende de dónde estaba la nación poderosa, ahí cambiaron la tendencia. 하나님의 사랑과 방법은 절묘합니다. Por eso es muy preciso el amor y el método de Dios para salvar a los seres humanos. 강대국이 또 로마라. 하나님께 속국시켜. Y la nación poderosa era Roma, por eso Dios hizo que fueran los colonizados 이제 드디어 세계 문이 열리게 돼요. y abrió la puerta para la evangelización del mundo. 그때 뭐 전쟁으로 뭐로 세계 문이 열리죠. Por algún momento había guerras, pero ahí abrió las puertas al mundo. 옛날에는 강대국이 하나라. Antes la nación poderosa era una, 1차 대전, 2차 대전 날 정도로 강대국이 많아. pero después se levantaron muchas naciones poderosas después a través de las guerras mundiales. 하나님의 기가 찬 방법 유랑민으로 Y el método más correcto de Dios se fue 많은 게 포함돼 있어. enviar a su pueblo como vagabundos o fugitivos. 그래도 못 깨달으면 이리 가서 죽어.
que si no lo entendían después, aún así, entonces se 깨달은 morían. 사람은 이렇게 해서 Aquellos que 세계와 entendían a través de esto, lo entendieron el Evangelio y 더잘 hicieron la 깨닫고 갈 evangelización. 필요도 없이 2, 3주 Y si lo entiende antes, entonces no hace falta que fueran así. 알아듣겠습니까? Me doy a explicar esto. 어떤 사람은 그러더라. 뭐 이렇게 목사님 설교 너무 어려워가지고 그럴 겁니다. Algunas personas me decían, es que su predicación es muy 그런 difícil. 사람은 Me imagino que 딴말을 할 수 sí es así. 없습니다. 여러분 딴말해서 거짓말을 할 수는 없어요. Pero yo no puedo mentir ante ustedes, es verdad que sí. 여러분 이 말 못 알아들으면 죽어요. Si no entienden esto, entonces llegarán a 성경이 un 제일 fracaso y 중요한 muerte. 얘기라니까요. Porque es lo que dice la Biblia 보세요. de una manera importante. 237을 하나님이 처음부터 약속했잖아요. Porque Dios desde el principio prometió con 근데 237 237 나라 naciones 할 수 있는 데로만 보냈다니. y envió a su pueblo para que pudieran hacer la evangelización de 237 naciones. 그래서 우리가 미국, 유럽에 알류를 세우라고 미국, 유럽 기도를 지금 계속 하고 있는 거예요. Por eso estamos orando por levantar la Universidad de Remanentes en Europa y 비대면 en 전략을 Estados 쓰려고 하니까 Unidos. 237 센터에서 본격적인 제작을 시게 되겠다. Y como queremos hacer el evangelismo del libre de contacto físico, por eso queremos aplicar las estrategias. 대면 전략도 있습니다. Y también hay las estrategias de contacto físico. 아주 중요하죠. Es algo muy importante, ¿verdad? 대면 전략은 반드시 이걸 만들어줘야 됩니다. Para las estrategias de contacto físico, absolutamente tienen que tener esto. 딱 만났다. 이 사람 플랫폼 만들어 버려야 돼. Si se encuentra entonces esta persona con alguien, entonces esta persona tiene que ser la plataforma. 딱 파수망 안테나를 만들어 버려야 돼. Y también hay que levantar la torre de vigilancia y la antena, ¿verdad que sí? 그래서 RTC를 만들어. Por eso queremos levantar el centro de remanentes. 그래서 여러분 교회가 5가지 기초를 확실히 하고 Y que sus iglesias se tienen que tener absolutamente las 5 bases. 사람은 확실히 하세요. 그건 전도 정도가 아니고요. 응답받는 겁니다. Por eso tienen que hacer Tarapang de una manera segura. No es solamente 여기서 뭡니까? un movimiento más. 대면됐을 때 뭐 합니까? Cuando tienen el contacto físico, ¿qué es lo que 다른 tienen que 건 몰라도 hacer? 갈보리산, 감남산, 마가다락방 확실하게 신어야 돼요. Tiene que implantar y tiene que tener la seguridad del Calvario, Monte de los Olivos y Aposento Alto de Marcos. ¿Verdad que sí? 이거보다 더 중요한 게 없습니다. 이걸 확실히 각인시켜야 돼요. No hay una cosa más importante que esto, porque esto es lo que tenemos que tener la seguridad. 그리고 뭡니까? Y después que 하나님의 나라. cuando tenemos un encuentro en el contacto físico, que se establezca el reino de Dios. 그 일, Y el reino de Dios y sus obras. 이게 대면 전략입니다. Esto es las estrategias de contacto 여러분 físico. 교회에서는 주로 이걸 하는 거죠. Que sus iglesias, la mayoría hace esto. 직접 하는 Sí hace las estrategias de libre de contacto físico, pero 온 다민족 만났을 때 놓치면 안 돼. 이렇게 만들어야 돼요. cuando ustedes se encuentran con un discípulo multicultural, tienen que hacer esto. 기준이 어디 있는 거 아니까 이 사람 플랫폼 파수망 안테나 확 만들어. ¿Y dónde está el criterio? Hasta que ese discípulo sea la plataforma, torre de vigilancia y antena. 사람은 적당히 해주면 돼. 그렇게 Si no tiene, 사랑으로 해주면 되고 딱 제자 있습니다. si no tienen la posibilidad de que sean eso, entonces no hace falta que se esfuercen mucho tampoco. 결국은 이 사람들을 지속하려니까 Y como quiere continuar estas personas, 미디어 전략이 필요합니다. necesitamos las estrategias de medio de comunicación. 이 미디어 전략은 Estas estrategias del medio de comunicación, 뭘 말합니까? ¿qué quiere decir eso? 서신입니다. Son las cartas. 그때 당시 서신이란 말이에요. En aquel tiempo eran las cartas. 그게 얼마나 중요합니까? ¿Cuán importante fue eso? 그리고 특히 이 미디어에서는
내용이 중요합니다. Y para esta época del medio de 미- comunicación, 미디어의 그 el contenido es muy importante 하드웨어는 자꾸 바뀌고 발전돼 나가자 말이에요. porque la infraestructura por fuera cambia y 그러나 문제는 se 내용이거든요. puede modificar, pero el contenido es la cuestión, ¿verdad? 내용 누가 따라하지 못해. Porque nadie puede repetir o copiarlo. 미디어 이게 문제예요. Así tiene que ser con el medio de comunicación. 이런 말을 하면 안 되지만 여러분 따라하지 말라고요. 하는 거고요. 지금 우리가 장로님들 계시잖아요. Yo le digo, 지금 뭐 유튜브 같은 데는요. 알아보십시오. 돈 주면 숫자 확 올려줘. 그런 짓 하면 안 되는데 해요. hay personas que no tienen, bueno, hay como unas estrategias de publicación que 이런 데 con 그런 pagando 짓을 안 하더라고요. suben el número de los suscriptores. Que se sube el número de suscriptores drásticamente, eso significa que está pagando. Y no tenemos que hacerlo. 됩니다. 이게 조심해야 돼요. Por eso tenemos que tener cuidado en estas estrategias de medios de comunicación. 우리가 지금 이 미디어 시대에 정말 이 부분을 잘 못 들어버리면요. 앞으로 모든 것에 문제가 Si no lo hacemos esta parte, entonces en todos los problemas, en todas las partes se tendrán problemas. 앞으로 뭐 통신 뭐또 방해 전쟁 해킹 다 이리로 와요. Y porque los problemas de la comunicación o de hackings, todo será de aquí. 수중선거 가능하냐? 전 잘 모르겠습니다만은 주의해야 돼요. ¿Será posible 여러분 미디어 잘 hacer 모르니까 저 la 같은 votación 사람은 ilegal? Hay que mirar con cuidado en 주의해야 esto. Hay que tener cuidado. 그래서 Por lo tanto, 우리는 오직 유일선 재창조라입니다. por eso tenemos que hacer con solo las respuestas únicas y la recreación. Esto es la clave del medio de comunicación. Solamente así 이들을 살릴 수가 있는 거예요. podemos salvar a aquellos que que levantaron la tercera y cuarta revolución industrial. 제자화할 수 있는 겁니다. Y podemos establecerlos como los discípulos. 오직 내용이 뭐냐는 겁니다. ¿Y cuál es el contenido del solo? 이래야만 이제 이걸 가지고 제대로 된 자료가 준비돼요. Y así podemos preparar bien los 결국 materiales. 이거 아닙니까? Al final es esto. 기억해야 됩니다. Tenemos que recordar. 여러분은 다 행할 수 없기 때문에 우리는요. 하나님 말씀 알아만 들어도 됩니다. No solamente hacer todas las cosas, por eso con solo entendiendo la palabra de Dios podemos 요셉이 하는 hacerlo. 말을 야곱이 마음에 두었더라 그랬어요. Que Jacob meditó en la palabra de José. 그것만 가지고도 돼요. Con solo eso está bien. 자, 그러면 결론 두 가지 맺겠습니다. Entonces hay dos cosas que tenemos que ver en la conclusión. 뭐 감히 우리가 뭐 예언 같은 건 할 수가 없고 예측은 할 수 있습니다. No podemos profetizar, pero podemos 앞으로 predecir, 세 가지 시대 옵니다. porque en el futuro vendrán tres tipos de épocas, 완전히 직업이 변동되는 시대. que vendrá la época en la que todos los trabajos cambian. 좀 대비해야 되겠죠. Por eso tenemos que estar preparando. 그러고 두 번째는 반드시 지금 크게 일어날 겁니다. 명상 시대 올 겁니다. Y en gran manera se levantará una época de la meditación trascendental. 그러고 이제 영적 질병 시대 옵니다. Y vendrá la época 세 de 가지 las 나와요. enfermedades espirituales. 이걸 지금 딱 알고 우리 준비하고 있는 겁니다. 지금. Lo conocemos eso, por eso estamos preparándolo.
지금 저도 여기에 대해서 이제 메시지를 본격적으로 준비하고 있고요. Y yo estoy preparando a plena escala para 여러분 preparar 함께 estas épocas. 기도해야 됩니다. Por eso tenemos que orar todos juntos. 예수님이 부활하셔서 한 메시지를 보니까요. Y veamos el mensaje que dio el Señor Jesús después de la resurrección. 이건요. 적어도 2000년을 내다보는 거예요. Es que fue un mensaje que iba 2000 años por lo menos por adelantado. 너무나 현실을 봤고요. Y es que vio la realidad. 이 부활 메시지가 2000년 걸 벌써 내다보고요. Es que y también veía 2000 años por adelantado. 영원히 지속을 내다봤다니까요. Y vio lo que iba a perdurar 자, 이걸 막을 para 수 있는 siempre. 길이 마태복음 28장 16절 20절에 보세요. Y el camino para poder bloquear esto es, veamos Mateo 28, 16 al 20. Aquí está la respuesta. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주다. La potestad me es dada, la potestad del cielo y de la tierra. Y con eso podemos cambiar todo. 내가 너와 세상 끝날까지 항상 함께 있겠다. Y yo estaré con vosotros para siempre. 무엇을 묵상해야 될 것이냐 나오자. 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를. ¿Y en qué tenemos que meditar? Bautizándole en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. 마가복음 16장 15절 20절. En Marcos 16, 15 al 20. 오늘 사도행전 1장 8절. Y también Hechos 1:8. 예, 즉각 이리로 돌아가세요. Inmediatamente tenemos que volver ahí. 그러면 됩니다. Es todo. 항상 이리로 돌아가세요. Siempre tenemos que estar ahí. 항상 Siempre. 해보라니까요. Solamente pruébenlo. 그냥 늘 이리로 돌아가세요. Y siempre estén aquí. 이게 다니까 Porque esto es todo. 뭐 응답 달라 안 해도 올 겁니다. Aunque no pidamos las respuestas, vendrán las 여러분 respuestas. 틀림없이 치유해달라고 안 했는데 될 겁니다. Aunque no pidan la sanidad, Dios les dará la sanidad. 기도하겠습니다. Oremos. 전국 세계 우리 핵심한 멤버들 우크라이나 모든 지역에 하나님이 성령으로 역사해 주옵소서. Dios obra con tu Espíritu Santo en todos los miembros en Ucrania y en todos los miembros en este mundo. 하나님의 나라 이루어지게 하옵소서. Envía tus ángeles y ejércitos para que se establezca tu 예수 그리스도 reino. 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.